नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करबा जे अगस्त 2026 रे केमिति रहिबो राशि चक्रर सप्तम राशि तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय रे विस्तृत भाव आलोचना करबा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम थर कर आसी ते वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु और आपण चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। चल दर्शक बंधु चलंतु आरंभ करबा आज आलोचना जे अगस्त मास रे केमिति रहिबो तुला राशि रो शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ए तुला राशि जहार अधिपति ग्रह होउछंती शुक्र, यार शुभवार बुधवार शुक्रवार घातवार गुरुवार, शुभ संख्या 2 6 8, शुभ रंग धला और कला। दर्शक बंधु ये अगस्त मासरे जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह माने रही से अवस्थिति कौन रहिबो सामान्य रूप से नजर पकई नवा। तो आपण राशि बृहस्पति दशम स्थान रे अर्थात दशम बृहस्पति एवं शनि षष्ठ स्थान रे अवस्थान करुथबार षष्ठ शनि आपण रहिबो। तेणु एवं अन्यान्य ग्रह माने जो रहिले सेमानंकर गोचरीय स्थिति को नजर रखी आम चलते आरंभ करवा आलोचना करवा जे कौन रही आपण शुभाशुभ राशिफल। प्रथमे आम जदि क्यारियर क्षेत्र में देखा क्यारियर दृष्टि यह मास आपण अत्यंत शुभफल प्रदायक रहिबो। पदोन्नतिर प्रबल जोग जहाँफल आपण लाभ पाइबे। आपण व्यवसाय विषय दूर यात्रा करिपारंती जहाँफल नूतन संपर्क स्थापित हेब एवं व्यवसाय रे लाभ मिलिब तथा आपण व्यवसाय स्थिति मजबूत हेब। शिक्षा क्षेत्र में छात्र छात्री मान क्षेत्र में आपण बहुत मनोयोगी एवं परिश्रमी हेबे। तेबे ए अन्यान्य कार्य आपण को एहिथिरे विभ्रांत सृष्टि करि पारंती बा आपणकर अध्ययन क्षेत्र में आपण को विरोधा सृष्टि करि पारंती बा आपण को बाधा सृष्टि करि पारंती। एही विषय गुड़िक उपरे ध्यान देले आपण आपणक पाठ पढ़ारे भल अग्रगति हासिल करि परिबे। उच्च शिक्षा ग्रहण करुथबा छात्र छात्री माने मासर आरंभ रे किछि समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। पारिवारिक जीवन विषय जदि आम आलोचना करिबा तबे एही मास पारिवारिक रूप से ठीक ठाक रहिबार संभावना रहिछि। परिवार सदस्य माने वयस्क मानंकु सम्मान करिवे एवं सेमानंको परामर्श मानिबा को चेष्टा करिवे। प्रेम विवाह क्षेत्र में जदि आम आलोचना करबा तबे आपण जदि प्रेम संपर्क अछंती तबे एही मासटी मिश्रित फलाफल आनिदेव। विभिन्न विषय रे समस्या देखा दे पारे एवं द्वंद्व मध्य देखा दे पारे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र में आपणक आर्थिक परिस्थिति विषय जदि आलोचना करबा तबे एही मासटी मध्यमरु भल हेबार संभावना रहिछि। आपणक व्यय स्थिर रहिबो एवं किछि ना किछि खर्च जारी रहिबो जहाँ आर्थिक चैलेंजर कारण होई पारे। स्वास्थ्य दिगरु एही मासटी सतर्क रहिबार मास, कारण आपण आखि समस्या चर्म समस्या फुला रोग एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता ह्रास कारणरू विभिन्न प्रकार समस्या रे पड़ी पारंती। दर्शक बंधु जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानक कथा आम आलोचना करुथिले सर्वप्रथमे सेथि मध्यरु दुईटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ग्रह जे कि बृहस्पति एवं शनि। ए दुई जनकर जदि आम व्यक्तिगत फल विषय आलोचना करिबा तेबे प्रथमे आम बृहस्पति कथा देखिबा। बृहस्पति होउचंदी धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, जस कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतावादीर कारक, समस्त प्रकार सकारात्मक दिगर कारक होउचंदी ए देवगुरु बृहस्पति। ए बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे शुभफल प्रदान करिथांती। आपण राशि दशम स्थान रे बृहस्पति अर्थात दशम बृहस्पति। तो दशम भाव आम साधारण भाव में कर्मर विचार करिथांती। तेणु कर्म घरे बृहस्पति रहितबारु एवं बृहस्पति शुभत्वर कारक होइतबारु निश्चित भाव में आपणकर कर्म क्षेत्र उन्नति करेंगे। एठी बृहस्पति आपण को अशुभ फल प्रदान करेंगे नहीं।
ତେଣୁ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆପଣ ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନ ପାରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ଅବନତି କରିବେ ନାହିଁ। ଲାଭର ମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମିଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟର ମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ କମିଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଆପଣ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସେୟାର ମାର୍କେଟର ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକୂଳ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସ୍ଥିର ମତିରେ ଆପଣ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟଟି ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ରହିପାରେ। ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ନ ଲାଗିପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମିଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ବଳାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ବା କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି: ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ। ତେଣୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିବାରୁ ଷଷ୍ଠ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରିପାରନ୍ତି, ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହୁଏତ ଆମେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ ହେବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବା ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।